जीव सपनर वार्षिक श्राद्ध दिने जो बड़ पुओ कांधरे बसी मो श्मशान को जाई थांती दिने जे पुओ मो पाई श्राद्ध हांडी बाड़ी थांता आज बापा होई मो ता पाई श्राद्ध हांडी बाड़ुची मो कोन जानिथिली मो सपनटा मते अधा बाटरे ठकी देई चली जीव बोली मुझे श्राद्ध हांडी बाड़ी अपेक्षा करी श्राद्ध हांडी भात खाइबा को निश्चय प्रेत आत्मा आसीब ताकू आसिले मु पचारि कहीं रे पुओ कौन पाई मते अधा बाटरे ठकी देई निज बाट ठकी चली गलो पचारि मु ताको पचारि केते दिन लुचि छपी बंचीबी घर को फेरी पारुनी कि शांति रे कोठी रही पारुनी समस्ते धरी नहीं छंती ए सपनटा मरी जाईचे हेले मो रानी से कोन मते भूली आउ क्या सो संसार करूथिबो से तो हेले मो रानी कोन करबी मो बापा हेले मशानी पाखरे एमती शोइथंती काहे ओ आज मोर प्रथम श्राद्ध मो पई श्राद्ध हंडी बाड़ी चाही बसिथंती नहीं मोटे प्रबल भोक 4 दिन हबो किछि खाइनी ए श्राद्ध हंडी भात मो पई बढाईची हो हो याकु मु खाई देबी हो याकु मु खाई देबी अरे वो पचार पड़ा किए सती अरे तू मनीष गोटाए राक्षस अरे केते सरदारे मो पुओ पई श्राद्ध हांडी भात बाड़ी थिली तू ताको खाई देलु अरे तू मो पिलाटा को उपास रखी देलु छाड़ीबिनी मु तते अरे छाड़ीबिनी मु तते गोबरी गोबरी का दोस्ता है पड़े बापा बहुत मरे पड़े हेले फेरीबार बाट नहीं मु बंती से माने जानिले मते जीवन रु मारी देबे अरे काहे के किए तोते मारी देबो कार के अपराध करिचो से कथा कहबा के मो पाखरे समय नहीं बापा धीरे धीरे सकाळ कहबा को बसिलानी
ମତେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ ବାପା। ତାମାନେ ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବୁନି? ନା ବାପା, ଘରକୁ ଫେରିବା ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ। ସେ ସୁମନଟା ସେଠି ମୋ ବିପଦର କାରଣ। ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ତୋ ସାଥିରେ ତୁ ନେଇଯା। ବାପା କୁଆଡେ ଯିବ ବାପା? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଯାଯାବରଟିଏ। କୋଉଠି ରହୁଛି, କଣ ଖାଉଛି, ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ କୋଉଠି ରଖିବି ବାପା? ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ମାରିଦେ। ତୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲିଣି ରେ। ବାପା ଆଉ ସେ ଅମଣିଷ ପାଖରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ବାପା। এই ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଏ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ଏ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହବ ବାପା। ବାପା ମୋ ରାନୀ ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ବାପା? ବିଚାରୀ ହତଭାଗିନୀଟା ତା ଘର ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ଠିକ କରିଥିଲେ। ବାପା ତାର ଏକା ଜିଦ୍ ତୋ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ପଛେ ବାପା ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଗବନିରେ। ବିଚାରୀ ହତଭାଗିନୀଟା ଏ ଘରକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଅମଣିଷ ସୁମନଟା ତାକୁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲାନି ରେ। ବିଚାରୀଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାପା ମୋ ରାନୀ ଏବେ ବି ମୁଁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ରାନୀକି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ହେଲେ କୋଉଠି ପାଇବି ତାକୁ? ବାପା ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛି ବାପା, ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ତମ ସପନ ତୁମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ବାପା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା। ସପନ, ସପନ ଶୁଣିଛ ରେ ସପନ? ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ